भगवते वासुदेवाय। तेणु चैतन्य आज सुमन को कहउछंती, हे सुमन तमे एई भली भाबरे जदि धर्म अर्जन करि परिबो ताहाले निश्चित भाबरे संसार रे तिष्ठिबो। सेतेबेले आज सुमन कहउछंती, हे गुरुदेव एबे मते कहंतु केतेबेले धर्म करिवि आ केतेबेले कर्म करिवि, केतेबेले परिवार को कथा बुझिवि, केतेबेले ए संसार कथा बुझिवि, ए समाज कथा बुझिवि, केमिति कौन केतेबेले बुझिबा को पड़िबो मते कहंतु। तेणु आज चैतन्य कौन कहउछंती, आहे चैतन्य मोर फेडिबा संशय, जन्म हेबा मात्रे ग्रस्त करे माया मोह। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। के मन्ते श्री हरि ठारे करिबि भक्ति, के मन्त प्रकारे सही होइब मुक्ति। एमत प्रकारे सही होइब मुक्ति, एमत प्रकारे सही होइब मुक्ति। केते बेलरे करिब अबा पाप कर्म, केते बेलरे करिब सुकर्म धर्म। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। केते बेले अबा सेई जीव बध करी, केते बेले बोलिब से राम कृष्ण हरि। केते बेले बोली बसे राम कृष्ण हरि, केते बेले बोली बसे राम कृष्ण हरि। आज सुमन कहउछंती, हे गुरुदेव जन्म हेबा मात्रे आपण कहिले जे 6टा राक्षस आम शरीर भितर पशिगले आ सेमाने आम शरीर भितर रही सेमानकर कार्य कले। तेणु आमे सेतेबेले प्रभु को जानी पारिलेनी, प्रभु को चिन्नी पारिलेनी। जदि प्रभु को चिन्नी पारिलेनी ताले प्रभु को जानिबी केमिति, प्रभु को केतेबेले चिन्निबी आ केमिति की धर्म करिबी की पाप करिबी एक कथा तो मु जानी पारिबिनी। केतेबेले मोर केतेबेले पाप करूची केतेबेले पुण्य करूची एक कथा तो बुझी पारिबिनी। काहेकि ना आमे से षड प्रकृतिर वशवर्ती होइचंती। ताले कौन करा जीवो? आज पचारुचंती सुमन चैतन्य को, केउ रूपरे होइब श्री हरि को दास, केउ रूप काटिब जे भाववंत फास। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। जन्म होइले मरण मले जन्म होई, रजनी दिवस जेउ प्रकार हुई। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। एही रूपे जीव गोटी हुए आत जात, से काऊ होइब पुणी विष्णु रे भक्त। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु आज कहउछंती सुमन, हे गुरुदेव जेतेबेले शरीर भितर ए जो माया मोह पशिଯିव सेतेबेले तो प्रभु को जानी पारिबोनी। सेतेबेले कौन धर्म कले केमिति प्रभु को पाइबू से कथा तो जानी पारिबुनी।
तेणु आमे मन इच्छा धर्म करती मन इच्छा प्रभु को भजन करती से कौन लाभ मिल जे मु तो बाट जानी जदि जड़े रास्ता न जानी सी ताकू एकुटिया जावाक पड़ो तेणु जदि रास्ता न जानी से निश्चित भाव बाट बना हो संभावना अच्छी तेणु से बाट बना न होगापाई मु कौन करी जे निर्दिष्ट गोटे पथ जे यही पथटा हूँ सुमार्ग तेणु से मार्ग को जीवाक हेले सेटा हूँ सुगम पथ तेणु से पथ को जीवाक हेले मत किसी बाट जानिबा दरकार कि नहीं आ जदि बाट न जानी पारि तो मु बाट बना हो मु कौन करी तेणु आहरी कहते जे जमिति राति पाऊँच सकाळ होउछि पुणी सकाळ जाई पुणी राति होउछि पुणी राति पाऊँच पुणी सकाळ होउछि तेणु जमिति राति होउछि पुणी दिन होउछि पुणी राति होउछि पुणी दिन होउछि एमिति ए मनीष ए जीव मध्य सेया जे जाउछि जन्म होउछि पुणी मृत्युवरण करुछि पुणी जन्म होउछि पुणी मृत्युवरण करुछि तेणु ए सब कथा मु टिके बुझी पारुनी जदि जन्म मृत्यु भितरे मु केतेबेले विष्णु को पाइबी कोउटी विष्णु को खोजिबी कोउटी मो हरि की खोजिबी केमिति मु हरि की पाइबी कहीं स्वल्प समय आज गोटे मनीष को जदि जन्म दि जाए ताकू 100 वर्ष आयुष दिखाई तेणु से 100 वर्ष भितर मते तो देल संसार मु तो जंजाल पड़ी रही मते संसार से कार्य करिवार अछि जो पितामाता जन्म कले तांकर कार्य करिवार अछि तेणु कर्ममय जीवन में कर्म करी पिला मानकु पोषिबाकू तांकु से तापाई भी किछि समय देवाकू अछि ए समाज प्रति किछि दायित्व अछि ताकू मते समय देवार अछि तेणु ये समस्त को दे सारिबा परे समय सब दे सारला परे प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କେତେବେଳେ ସମୟ ଅଛି ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସୁମନ ଚୈତନ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି हे सुमन गोटे सुंदर कथा कहूँ शुण दिने माँ लक्ष्मी प्रभु श्री विष्णुंकर पाद प्रक्षालन करुथांती अनंत शयन विजय करिछंती क्षीर समुद्र प्रभु माँ लक्ष्मी आज पाद सेवन करुछंती एपटे माँ सरस्वती बीणावाद्य धरी आज प्रभु मन को तोष करुछंती तेणु से वैकुंठपुर सेतेबेले समय जड़े किछि विष्णु दूत माने गोटे जड़े आत्मा को नहीं आज वाद्य बजई जाई पहुँची गले प्रभु निकट में तेणु कौन कहते चैतन्य रत्न पलंकरे सोई छंती चक्रधर कमला पाद चापंती करी धीर धीर जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ आलट चामर धरी मिचुचंती नारी भाग्य देवी वाद्य नाद समगाने करी जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ गांधार राग आलस बीणारे बसाई गाउचंती सेई गीत चित कुरसाई जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ श्रीकृष्ण कर मन को कराती प्रमोद हेमंत समय शुभे हरि बोल नाद ताल मृदंग बाजई मंगल बहुरी हुड़ हुड़ी सहित रे कपुनाद करी जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ तेणु जितेबले रत्न पलंकर प्रभु शोईचंती सेतेबले आज माँ लक्ष्मी पाद सेवन करुचंती माँ बीणा आज गांधार ताଳରେ गांधार रागरे आज गीत परिवेषण करिसंती बीणा वाद्य को बाउछंती आहा से शांत निर्मल परिवेश भितर एथर मृदंग आज महुरी ताल ये सब बाजुची आज सुवर्ण पालिंकी बसी जड़े भक्त आसुचंती सुवर्ण पालिंकी बसी जड़े भक्त आसुचंती आज विष्णुदूत माने तांकु नेइकी आसुचंती तेणु जेतेले विष्णुदूत माने नेइकी आसुचंती सेतेले प्रभु देखि पारिले जे विष्णुदूत माने काहाकू गोटे कांधरे बसई
ପାଲିଙ୍କିରେ ବସେଇ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କିଏ? ମହାଶୂନ୍ୟରେ ବିମାନ କରଇ ଗମନ, ଆଲଟ ଚାମର ମାନ ପଡ଼େ ଘନ ଘନ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ ଯାଇ ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ, ନେଇ ନ କଲେ ତାକୁ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ବାସ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଜଣେ ଦ୍ୱିଜ, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସେଇ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏ ଦେବଦୂତ ମାନେ ଯେମିତି ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ। ଆଜି ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ବାଜୁଛି, ଖୋଳତାଳ ବାଜୁଛି, କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସେଇ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ କିଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ ଆଜି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରୁ ବାହାରି ଆଜି ଦ୍ୱିଜବର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଯାଇ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତକ୍ଷଣେ ଦ୍ୱିଜ ବିମାନେ ଉପରୁ ତୁରି, ଏବେ ଉପରୁ ତୁରି, ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଚରଣରେ ସୁଏ ବେଗ କରି, ଏବେ ସୁଏ ବେଗ କରି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ଅନାଥର ନାଥ। ବୋଇଲା ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ମୋତେ ତ୍ରାହି କର, ତୁମେ ମୋତେ ତ୍ରାହି କର। ଭବ ଗାଧ ଜଳରୁ ଉଦ୍ଧାରି ଆଣିଲ, ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାରି ଆଣିଲ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ଅନାଥର ନାଥ। ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ନାରାୟଣ ତ୍ରାହି ପଦ୍ମମୁଖ, ଏବେ ଜାଣିଗଲା ମୋର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଃଖ। ସଂସାର ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ମରୁଥିଲି ମୁଇଁ, ଏବେ ତୁମ୍ଭ ପଦ୍ମ ପାଦେ ସେବିବଇ ମୁଇଁ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ପତିତ ପାବନ ବାନା ଅଛ ପ୍ରଭୁ ବଇ, ତେଣୁ ଧରି ଆଣିଲ ମୋତେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଏଣୁ ଧରି ଆଣିଲ ମୋତେ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଏଣୁ ଧରି ଆଣିଲ ମୋତେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଆଉ ଯେମତେ ସଂସାରେ ନୁହେଁ ଆତ ଜାତ, ସେହି କୃପା କର ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୀହରି ବଇଲେ ବିପ୍ର ଯେ ତୋର ମନ, ତୋଠାରେ ଅନ୍ତର ନୁହେଁ ମୋର ମନ ଜାଣ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଦ୍ୱିଜ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଦୟାମୟ, ଆପଣ ଆଜି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଲେ। ମୁଁ ଏ ସଂସାରର ଜଞ୍ଜାଳରେ ପଡ଼ିକି ରହିଥିଲି ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଏ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳରୁ ଆପଣ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ମୋତେ ଏତେ ଦୟା କଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ହେଇଗଲି। ତେଣୁ ଦ୍ୱିଜ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆପଣ ଏ ମାୟାମୋହ ସଂସାରରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଲେ, ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋତେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ଦେବେନି ତ? ଆପଣ ମୋତେ ପୁଣି ଆଉ ସେଠିକି ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ମୋତେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେନି ତ? ମୁଁ ଚାହୁଁନି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିଜ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସଂସାର ବନ୍ଧନେ ଥାଇ ମୋତେ ଆଶ୍ରା କରି,
রইলু বন্ধু কুটুম্ব মানকু আবরি। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ। জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। দোষরি সংসারে জনে নথিবে টিকেহি, তেণু করি মো পুরকু তোতে আনিলই। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ। জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। এবে তো বৈকুণ্ঠপুরে নিশ্চিন্তরে মো কৈবল্য সেবা করি তোর দিন নিয়। মো কৈবল্য সেবা করি তোর দিন জীব। মো কৈবল্য সেবা করি তোর দিন জীব। ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଦ୍ୱିଜ, ତମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସଂସାରକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତମେ ମଧ୍ୟ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ରହିଥିଲ, ଆଉ ସେ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ରହି ସଂସାରର କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଥିଲ। ସେ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ରହି କେତେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରି କେତେ ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରି ତମେ ମୋତେ ଭଜନ କରୁଥିଲ। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ତମେ ମୋ ନାମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ି ନାଅ। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଏତେ ଏତେ ବିପଦ ଆସିଛି ତୁମ ଜୀବନରେ, ଏତେ ଏତେ ବିପଦ ଆସିଛି, ଏତେ ଏତେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମେ ତଥାପି ସେ ନାମକୁ ଭୁଲିନା। ତେଣୁ ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଆଜି ମହାନ ଭକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ତମେ। ତେଣୁ ତମେ ସେମିତି ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳରେ ରହି ଆଜି ଯେଉଁ ମୋତେ ସଦାସର୍ବଦା ଭଜନ କରୁଥିଲ ତାର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ତୁମେ ଆଜି ବୈକୁଣ୍ଠ ପାଇଛ। ଏ ପୁନର୍ଜନ୍ମ କଥା କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ବିଚାର କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେଠାରୁ ମୋର କୈବଲ୍ୟକୁ ଭୋଜନ କରି ଏଇଠାରେ ରୁହ, ମୋର ସେବା କର, କୈବଲ୍ୟକୁ ଭକ୍ଷଣ କର, ଆଉ ଜୀବନ ବଞ୍ଚ। ତାପରେ ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେବ କି ନାହିଁ ତା କଥା ବିଚାର କରିବା। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଦ୍ୱିଜବର, ତମେ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ରହି ଏତେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଆସିଛି ତମ ଭିତରେ, ତଥାପି ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିନ। ତଥାପି ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟ ଦେଇଛ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବାରେ ଯେଉଁ ସମୟ ଦେଇଛ, ଯେଉଁ ଭାବର ସହ ଭକ୍ତିର ସହ ଭଜନ କରିଛ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଫଳସ୍ୱରୂପ ତୁମ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଜି ଯମଦୂତମାନେ ତୁମକୁ ନ ନେଇ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତମାନେ ଆଜି ତୁମକୁ ପାଛୋଟି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଏହା କହି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରଖିଲେ କନେଇ, ବିଷ୍ଣୁକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ବିପ୍ରର ଏ ତହିଁ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଏହା ଦେଖି ନ କମଳା ବିଷ୍ଣୁକୁ ପଚାରି, କି କର୍ମ କରି ସଂସାରୁ ବିପ୍ର ଗଲା ତରି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଆପର ଆଜ୍ଞା କରିଲ ତ ପରି ହୋଇ, ସଂସାରେ ଖୋଜିଲେ ଜଣେ ନଥିବ ଟିକେଇ। ସଂସାରେ ଖୋଜିଲେ ଜଣେ ନଥିବ ଟିକେହି। ସଂସାରେ ଖୋଜିଲେ ଜଣେ ନଥିବ ଟିକେହି। ତେଣୁ ଆଜି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରୁ କରୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ,
मुझे बुझीपारिनी ये द्विजवर कि पुण्य करिथिला जे सी आज वैकुंठ पाईगला। तापर स्वयं प्रभु निजे निजे विष्णुदास को आज पाछटी नहीं आज वैकुंठपुर को गले। तेणु विष्णुदास को आस्थान देले। ये कथा बुझीपारिनी प्रभु मत टे बुझे दिंतु ये केड़े बड़ भक्त आपणकर। तेणु कौन कहते प्रभु हसी श्रीकृष्ण बोलती प्रियवती शुण संसार माया सकल आम्भर भियान भियान संसार माया सकल आम्भर भियान जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ ब्रह्मा को काल बेड़े आबे जात करू से ब्रह्मा ब्रह्मांड सृजे आम्भर आज्ञारू आज्ञारू से ब्रह्मा ब्रह्मांड सृजे आम्भर आज्ञारू जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु आज माँ लक्ष्मी कहते प्रभु को पचारुंट प्रश्न हे प्रभु ये एड़े बड़ भक्त जहाँपाई आपणकर हृदय आज कांदिला आपण ताकू पाछोटी नहीं गले। तेणु आज प्रभु कहते हे महालक्ष्मी ए संसार समस्त माया सब मो द्वारा ही चले। ए सृष्टि की रचना ब्रह्मदेव करिसंती। ब्रह्मदेव ए ब्रह्मांड को निर्माण कले मो आज्ञारे। देवदेव महादेव से होचंती संहार कारक। से केवल जीव जगत को नाश कले। तेणु यही भाव में आज सृष्टि की मु रचना कली। ए सृष्टि रे ए जीव जगत माने समस्ते निज निज स्वार्थ रे आज बंधा हो गले। तेणु कहीं केबे मते भजन कलेनी। शेष जो मनीष बोली जीवटे सृष्टि हैला से ही केवल चिंता कला जे ताकू ए सृष्टि की आनी किए। आउ कौन कहते प्रभु सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय। आज तो समय इशारा देलानी। आज बाणी की विराम देवा टे प्रभु को नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करवा। जगन्नाथ 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 पाहिमा जगन्नाथ 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 पाहिमा जगन्नाथ 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 रक्षमा जगन्नाथ 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 रक्षमा महाबाहु 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 शरण महाबाहु 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 शरण जगन्नाथ 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 नमो नमो जगन्नाथ 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 नमो नमो जगन्नाथ 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 पाहिमा जगन्नाथ 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 पाहिमा जगन्नाथ 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 रक्षमा जगन्नाथ 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 रक्षमा।